Hi guys, good morning. I'm Jess, real estate broker here in Dumaguete City. So for today's video, i-home tour tamo diri sa Richwood Homes along Bakong Valencia Road. So mao ni siya ato ang gate guys. So maadiri atong mga model units, mga duplex units, dayon pasulod na diha ato amenities, clubhouse, basketball court, swimming pool. So ako ang i-show ninyo karon guys ang ato ang townhouse. Kani siya is the start of 1.6 million. So, mauni siya ang front, naatay space for parking. So, masulot ta guys. So, pagsulod ninyo guys, mauni siya ato ang living room. So, this is a model unit only. Sa pag-turnover ani puhon, wala pa ni siya floor tiles o room partition. So, mao ni siya atong first floor. This is 30 square meters townhouse. 25 square meters down, 25 square meters up, and 40 square meters for the lot area. So, diri, kani siya ang sink. Included na siya sa turnover. So, mao lang ni ang included. Mga appliances, furnitures, cabinet, dili na siya apil. So, para na alang may idea unsaon ninyo pag-design puhon ang inyong unit. Diri. Then, going here, naadiri ato ang toilet and bath. So, diri, included na ni ang lavatory, ang bowl, ang shower. Floor tile sa CR na anapod. So, diri guys, naatay door padong sa service area. So, kaning service area guys, inyo pa dyan yung ma-utilize. For example, kitchen. Sa taas ani, pwede pa sad mahimong toilet and bath. So, and going up guys, so, ato ang stairs, concrete pa ni siya pag turnover. Kamo na'y bahala i-vinyl ba ninyo or inyo habang i-tiles. Then, diri is, pwede na to, 2 rooms or 1 room. Depende na ninyo, guys. So, mani ato ang second floor. So, kani diri, pwede po ninyo himong office space ninyo. Dayon, mani ato ang master's bedroom. Dako-dako ni siya guys. But kung kamo, depende na dyan ninyo sa una ninyo po ha. Dere, na pwede po na ninyo sunon if ganahan mas design sa ato ang model unit. Pwede na ninyo suhiron guys. Ni siya. Kani mga cabinets. Naarapod tayo mga panday ani nga makahimo guys. Then dere sa second room, kamo na po'y bahala kung unsa kadako. If di rapod mo mag second room, pwede rapod. Depende ra jud ninyo guys. So, basically there is a second floor, kamo na'y bahala unsa ninyo. Pwede mo CR diri. So, that's all guys for our home tour here in Richwood Homes. If you have more questions on saan pag-avail, just message me guys. For only 20,000 reservation fee, pwede na mo makakuha og unit diri sa Richwood Homes. Thank you.